कौन है मझिया भाउज चुप हो गल कहीं तमें जवाब दियो ना एई टंका ही मु तुमको रखिबाकू देइथिली एया तो रुक्मिणी मौसी एई टंका ही तमे खोजुथिलो ना देख देख कौन है समस्ते एमती चुप हो गले कहीं कौन भावुंट जे टंका गुड़ा कौठू आसिला ठीक अच्छे श्यामार रूम भितर जिते टंका गुड़ा मिली ताहले श्यामा को ही जवाब देवा दियो श्यामा एई टंका गुड़ाक कौन तमर ना साना बाबू जमा भी नुह जस्ट शट अप श्यामा श्यामा को कहवाकू दियो तमे तुमको जिते पचारि तमे तो किसी भी कहलनी एबे अंततः श्यामा को तो कहवाकू दियो आपण विश्वास करंतु साना बाबू ए टंका गुड़ाक विषय रे मु किछि भी जानिनी मु चोरी करिनी ताहले तम घर को टंका गुड़ाक आसला केमिति श्यामा डेणा लागिथिला उड़ी उड़ी चली आछि मझिया भाउज तम कथा सुनी मने होछि टंका गुड़ाक श्यामा रूम रे ही मिलवा कथा तेबे गोटे निर्दिष्ट जगह टंका गुड़ाक मो पाखरु पाइब सेटा हुए तो तमे केबे एक्सपेक्ट कर नथियो एया तो कि आश्चर्य जी चोरी करिबा ता पाखरु ही तो मिलिबो एटा ही तो स्वाभाविक मते किंतु सेमिति लागेनी मझिया भाउज चोर निजे चोरी करथिबा जिनिस को अन्य जगह रखि पारे निश्चय एमिति कौन सी जगह रखिबनी जो जगह सेटा सहजरे खोजले मिली जिवो धरा पड़िबार भय थाए तम कथा सुनी मने होउची जे तमे 100% श्योर थिला जे श्यामार रूम भितरु एई टंका गुड़ाक मिलिबो सेति पई अन्य रूम कथा तम मुंड को भी आसिलानी काहे कि मझिया भाउज वो काहे कि देख मु तो भाभी जे श्यामा ही चोरी करछन्ती टंकाटा सेति पई मु भाभी जे श्यामा ही बस मझिया भाउज बस आउ पदे भी कथा कहबनी तमे बहुत समय धरी तमे कहि चलीछ आ मु सुनी चलीछि एबे केवल मु कहबी आउ तमे सुनिबो तुमको टंकाटा मु देइथिली ठीक किंतु गोटे कथा तमे भूली जाइछ घरु तमे बाहरिबा आगरु टंकाटा मु तम पाखरु फेरे नहीं आसीथिली मने पडुची ये कौन कहछि निखिल दिशा तम पाखरे टंका नथिला असंभव निखिल मो पाखरु टंका फेरे नहीं थिले केतेबे नेले से ना से मिछ कथा कहउछन्ती पूराटा मिछ कथा नहले पुनी मोर मने रहइबनी एते बड़ ब्लंडर मो करिबी इम्पॉसिबल किंतु श्यामा पे एते बड़ मिछ कथा निखिल काहे के कहउछन्ती मझिया भाउज एई कथाटा तमे मुंडरे पुरै नियो आउ आपण माने समस्ते सुनंतु श्यामा टंका तो दूरर कथा आम घर कौन से जिनिस लुचे की आनी नांती एई टंका मो बैग रे ही थिला आसीबा समय रे एटा मु नै की आसीथिली रुक्मिणी मौसी मु कौन कहली सुनी पारिलो मु निज हाथ रे एटा माउसी को देइथिली तमे मते बोका बनेबा को चेष्टा करछ निखिल किंतु काहे के कहत आई एम श्योर टंकाटा तमे काली ही पाई जाइथिलो कोनसे भाबरे तापरे सेटा निज बैग रे रखि देइछ किंतु टंकाटा पाई तो तमे श्यामा को संदेह करबा उचित थिला निखिल सेटा काहे के करूनो कहत
मोर ए सादा सीधा झीटा पछरे काहे पड़िचंती कहंतु तो बहुमा काहे पड़िचंती से तो खराब व्यवहार कहा सहित केबे हेले करिनी कहार खराब करबा तो दूरर कथा कहार खराब चाहेनी से कौनसी दिन ता नारे आपण अपवाद दबाक चेष्टा करचंती छी छी भगवान क्षमा करिवेनी केबे भगवान क्षमा करिवेनी काहे करचंती ए सब काहे मझिया भाउज तमे प्रकृत कथाटा न जानी श्यामा को बदनाम करबा पई तांको ऊपर चोरीर अपवाद दैछ सेटा समस्तक सामने रे तुमको स्वीकार करबा को हबो कौन कहूच तमे निखिल देख मो मन को गोटे सन्देह हेतिला मो जस्ट सेटा को क्लियर करबा आछि तमे टिके बेसी कहि दोछ एबे श्यामा एते इंपोर्टेंट कहीं नुहंती जे मो खाली सब बेले एमिते तांको पछर पड़ी रहिथिबी केमिति करि पारिलो तमे एइटा मझिया भाउज प्रमाण न थाई घरर जने सदस्य को समस्तक सामने रे तमे चोर कहि देलो एते बड़ अन्याय करबा अगुरु थरुटे भी भाबिलोनी जे केते बड़ घरर बहु तमे कुआडे गला हम घरर सम्मान मु तो कहूची गोटे मोर ही भूल बुझामणा हेतिला गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हेतिला सेति पे होय नाई मझिया भाउज कोनोसी मिसअंडरस्टैंडिंग हेइनी ए पूरा इंसिडेंट काहे की हेची मु सबु जानी छी किंतु सेटा समस्तक सामने रे कहिले एबे तमे अपमानित हबो आ सेटा मु चाहेनी किंतु किंतु श्यामा को ए सब कहिथिबा पई एते हैरेस करिथिबा पई तुमको किछि तो गुटे करबा को हबो भाउज कौन तमे चाहता कहूछ निखिल ठीक कहूची श्यामा को तमे जानी जानी हैरेस करिछ तेणु समस्तक सामने रे श्यामा पाखरे तुमको क्षमा मागबा को हबो जो सम्मान ने श्यामा छोट बेलू बड़ होती गाँवर लोक मान पाखरे निजर सम्मान प्रतिष्ठा करचंती गोटे मुहूर्त रे गोटे भूल अभियोग रे से सम्मान को तमे माटी रे मिसे देबाकू चाहछ सेटा मु हबाकू देबिनी मझिया भाउज एठी की आसी ताकर जो असम्मान करिछ से सम्मान तुमको तांको फेरी देबाकू हबो तमर कोन मुंड खराब ही जाछि कि निखिल मु क्षमा मागेबी ता पुनी ए श्यामा पाखरे केबे हेले भी नुहे ताहले तमे क्षमा मागिबनी तो मागिबिनी मु कौन करिबो तमे तमे कोन मते चैलेंज करछो मझिया भाउज तमे कौन मते फोर्स करछ तमे सेटा करि परिबनी तमे मते धमक दे काहा को भी क्षमा मागिबा को बाध्य करि परिबनी निखिल अन्याय करी तमे निजको डिफेंड करि चलिछ तुमको मु काहे के बुझाई पारुनी जे जन को असम्मान करबा परे ता पाखरु क्षमा मागी नेले केही केबे छोटो ही जायनी तार कोनसे दोष रहेनी ठीक अछि तमे क्षमा मागिबनी तो मागिबनी क्षमा तमे ओके ताले मु एई ठिकी बाबा मां को डाकी आनुची ता परे ए कथार विचार हबो ता परे से माने जहा कहबे मु मानि नेबी किंतु ता आगरु तुमको ए जागारु कुआडे जिबा को देबिनी मु and that's final मझिया बहुमा आमे गरीब हेई पारु किंतु चोरीर शिक्षा आम घरे केही कौनसी दिन पाई नाहंती मो झियो को एभली भाबे काहे की अपमानित कला समस्तक सामने रे की दोष करिथिला कुह तमा की दोष करिथिला आपण गोटे मस्त बड़ भूल करुचंती भूल विचार करुचंती मो झीटा लक्ष्मी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी से केबे हेले एभली गोटे अन्याय काम करि परिबो नै विश्वास करंतु करि परिबोनी निज घर दुआर छाड़ी आचार अभ्यास छाड़ी केवल निज सासु घरर मान सम्मान रक्षा करबा पई से सब किछि सज्ज करि जाइछि सब मानि नैछि सासु घर ता पई गोटे मंदिर सह समान माँ और सेई घरर लोक हे
ତମେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅପମାନ କଲ? କେମିତି ଭାବିଲ ଯେ ମୋ ଝିଅଟା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିପାରିବ? ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ତ ମୋ ଝିଅର କେବେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ ମା, କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ। ସେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବନି, କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। କହିପାରିବ ମା, କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି ତମେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତମର? କୁହ ତ ମା, କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? আচ্ছা মা, আপন এবে বি এଙ୍କ সହିତ এত নরম গলাରେ কথা কହୁଛନ୍ତି? আপন বুঝি পারু নাহাନ୍ତି ইয়ে প্রকৃতরে ଆମ ଶ୍ୟାମାକୁ ଚୋର ପ୍ରମାଣିତ କରି ଶାଶୁ ଘରୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ୟାମାକୁ ତ ଇଏ ସହ୍ୟ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ନା, ତେଣୁ ତ ଇଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ବସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାକୁ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ କରି, ଚୋର ପ୍ରମାଣିତ କରି ଇଏ ବହୁତ ସହଜରେ ଯେମିତି ଶାଶୁ ଘର ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ କେହି ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୌଧୁରୀ ଘର ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଉଛି। ପାରିବେ ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଶ୍ୟାମା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଶ୍ୟାମା ପାଇବେନି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ସାରା ଜୀବନ ପାଳନ କରିବି। ମିଛ ଅପବାଦ ଦେଇ ଶ୍ୟାମାକୁ ଯିଏ ବି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିପଦରେ ସବୁ ସମୟରେ ତମକୁ ଡାକିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ମନେ ହେଉଛି ସାନ ବାବୁଙ୍କ ରୂପ ଧରି ତମେ ହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛ। ସାନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ତମେ ବିରାଜିତ ହେଇଛ। ୱାଓ ମଝିଆ ଭାଉଜ, ୱାଓ! ତମେ ଏବେ ବି ନିଜର ଇଗୋକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲନି ନା? ଚୁପଚାପ ଏଠି ଠିଆ ହିଁ ରହିଛ। ଠିକ ଅଛି ମଝିଆ ଭାଉଜ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ନେଇଛ ଯେ ସରି କହିବନି, ତାହେଲେ ଏବେ ମତେ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ରୁହ ନିଖିଲ, ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରି ଶ୍ୟାମା। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି। ଟଙ୍କାଟା ନିଖିଲ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହୋଟେଲରେ ଦିଶା ମୋ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲା, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଏ ଘରକୁ ଆସି ଲୁଚେଇ ରଖିଲି। କାଲି ରାତିରେ ନିଖିଲ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଯାଇନି ତ? ନିଖିଲ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ପାଇଯାଇଛି, ତେବେ ନିଖିଲର ଶ୍ୟାମାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ନ କରି ନିଖିଲ ଶ୍ୟାମାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ? ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନିଖିଲ ଏଥର ତମକୁ? रुक्मिणी माउसी, मु तम पाखरु एटा एक्सपेक्ट भी करि नथली। निखिल मो प्लीज प्लीज मते लॉजिक देखिबा को चेष्टा करनी। तुमको खाली गोटे कथा मु कहिबी रुक्मिणी माउसी,
ଅନ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତମ ଠାକୁର ବି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତମେ ହଉଛ ଜଣେ କଳାକାର, ତମ ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଗାୟିକା, ଆଉ ତମ ମନ ଏତେ ଛୋଟ। ତମ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରିନଥିଲି। ନିଖିଲ ବାବା ବାବା ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି କହିଲୁ। ତମେ କଣ କରିଛ ଆଉ କଣ କରିନ ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପରେ ଦେବି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ଏଠୁ ଯାଇପାର। ପ୍ଲିଜ। ଇଏ କଣ ବାବା ନିଖିଲ, ଗୋରୁମା ପୁଣି କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛ? ତାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରେ କହିବି। ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଉସୀ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ୟାମା, ଏଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ତମେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛ କାହିଁକି? ଯୋଉ ଭୁଲଟା ତମେ କରିନ ତା ପାଇଁ ରିଆକ୍ଟ ନ କରି, ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି, ଏମିତି ତମେ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ ଚାଲିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି। ବଡ ବାପା ତମର ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କଲ ତମେ, ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନଥିଲ। କଣ ହେଲା ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? କୁହ, କିଛି କୁହ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଦିଅ ଶ୍ୟାମା, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୋର ଅପବାଦ ଶୁଣିଲେ କିଏ ଠିକ ରହିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ତ ସାନ ବାବୁ? ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ଠିକ ରୁହ ନା। କାହିଁକି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲନି ଯେ ତମର ଦୋଷ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତମେ ରାଗି ପାରୁନ? ଘରକୁ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତମକୁ ଚୋର ବୋଲି କହିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡୁଛ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନଥିଲା, ତାପରେ ବି ତମେ ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? ଶ୍ୟାମା, କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାନ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିକି ସବୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁଛି ଶ୍ୟାମା। एक्चुअली कथाटा कौन जानिछ? तम मन भीतर सबठु बेसी बड़ होची माया और ममता, और सेति पई तमे प्रतिवाद करिबा जानिनो, जोरे कथा कहिबा जानिनो। एइटा तमरो भलो गुण, मु सेटा मानुछि, किंतु एई समाज रे तम भलो गुण को केही सम्मान देबेनी। एइटा काहे कि तमे बुझी पारुनो सेटा मु बुझी पारुनी। सब बेले अन्य केही तम पई आसी प्रतिवाद करिवो, जोरे कथा कहिवो, एमिति हबनी श्यामा, हबनी। तमको निज पई निजे ही लढिबाकू पड़िबो। एइटा तमे काहे कि बुझिबाकू चाहुनो? निर्दोष ही भी तमे काहे कि आखिरु लुह ढाळुछ? आज मते उत्तर दरकार, उत्तर दियो श्यामा, उत्तर दियो। हे श्यामा, श्यामा, जाई एमिति काहे कि होचंती?